রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রিটার্নিং অফিসার উমাকান্ত স্কুলের কাউন্টিং সেন্টার সহ আশপাশ জায়গা পরিদর্শন করলেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা। স্যার, আপনারা ঘুরে দেখছেন কিরকম লাগলো অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং কাউন্টিং এর দিন কিরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে? খুব সুন্দর ব্যবস্থা, খুব টাইট সিকিউরিটি। এখানে আমরা রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে এসেছিলাম দেখতে। আমাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের যিনি ক্যান্ডিডেট, ওনার ইলেকশন এজেন্টও ছিল। আমরা দেখিয়েছি, সব অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দরভাবে করেছে। আমরা খুব সন্তুষ্ট এবং আমরা আশা করি খুব শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে আমরা ভোট কাউন্টিং করব এবং আমাদের বিরোধী দলের যারা আছেন ওরাও এতে খুশি হয়েছেন এবং তাদের সিকিউরিটি থেকে শুরু করে অ্যারেঞ্জমেন্ট এভরিথিং খুব সুন্দর, খুব ভালো। আজকে তো একটা বৈঠকও হয়েছে সর্বদলীয়, সেই বৈঠক হয়েছে একটা, সেটা প্রথমত বৈঠক হয়েছে গণনা কেন্দ্রকে নিয়ে। গণনা কীভাবে হবে এইটা উমাকান্ত একাডেমি ছাড়াও আরও 6 জায়গাতে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কী করে আমরা পাস ইস্যু করবো, কী করে আমরা পাস পাবো, কাউন্টিং এজেন্ট কীভাবে আসবে, আমরা শান্তি শৃঙ্খলা কীভাবে বজায় রাখবো, এই সবগুলি নিয়েই আরও খুব অ্যাক্টিভলি আলোচনা করেছেন এবং সেভাবে আমরা কাজ করছি এবং আমরা সহমতের ভিত্তিতেই, আমাদের অপোজিশনের যারা ছিলেন তারাও ছিলেন, আমরা সহমতের ভিত্তিতেই আমরা কাউন্টিংয়ের কাজ করার জন্য চেষ্টা করছি। होल्डर्स के साथ मीटिंग की, इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। आज जो ओपोजिशन का कौन कौन लीडर था सर? आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे, श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी आईएनसी से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का, हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। थैंक यू। टोटल 3 टायर सिक्योरिटी रहेगा। जैसे कि इनर कॉर्डन में हमारा सेंट्रल फोर्सेस रहेगा और मिडिल कॉर्डन में TSR और आउटर कॉर्डन में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बैरिकेड्स बनाया है। 100 मीटर का जो है उसके अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, ओनली पेडेस्ट्रियन है। और जो 100 मीटर ये है वो आइडेंटिफाई करके कौन कौन पार्टी कहाँ रहेगा वो अभी मीटिंग में क्लियर हो गया है और उधर बैरिकेड्स होगा और ओनली जो डेसिग्नेटेड पर्सन है वही अलाउड होगा और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा उसके दिन। जो ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या आइटम्स लेके आ सकते हैं, क्या क्या बैंड आइटम्स है तो अच्छे से समझा दिया है और उनका आईडी कार्ड और फॉर्म 17C कुछ है वो समझा दिया है, वो सिर्फ वही अलाउ करेंगे। ऐसे तगड़ा अरेंजमेंट। टोटल कितना फोर्स रहेगा सर उस दिन? फोर्स तो मतलब हम लोग इतना डिटेल में हमें सफिशेंट फोर्स है जो चाहिए एक्स्ट्रा काउंटिंग के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। और बाहर भी हम लोग जो सेंसिटिव लोकेशन आइडेंटिफाई किया है उधर भी फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा, फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग सभी हम लोग डिटेल में अरेंजमेंट पीसफुली।